बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 फरवरी 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाम के अबूरी सदर अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। शाम की सरकारी खबर एजेंसी साना के मुताबिक मनसब संभालने के बाद सदर ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए सऊदी अरब का इंतखाब किया। शामी सदर अहमद अल शरा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन के लिए दौरा कर रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक अहमद अल शरा रियाद में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। शाम के वाने सदर की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट की गई तस्वीर में अल शरा और उनके वज़ीर ख़ारजा को सऊदी अरब जाते हुए दिखाया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने शाम के इस्तेहकाम और ख़ुद मुख्तारी के लिए पहले दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है, जबकि शाम की नई इंतज़ामिया के साथ ताउन जारी रखने का फ़ैसला करते हुए अवाम की मदद कर रहा है। ताइफ स्कूल के चौकीदारों को उम्रा कराने का एहतमाम। ताइफ महकमा तालीम ने शहर के 100 स्कूलों के चौकीदारों को फैमिली समेत उम्रा कराने का एहतमाम कराया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन चौकीदारों का इंतखाब हुआ है जो रिटायरमेंट के करीब है या वो जिन्होंने पहले उम्रा नहीं किया। महकमा तालीम ने स्कूलों के चौकीदारों की खिदमत के एतराफ़ में उम्रा कराने के तमाम इंतजामात मक्का मुकर्रमा में रहाइश और खाने पीने के अलावा तिब्बी टीम की पेशगी तैयारी कर रखी थी। महकमा तालीम की तरफ से इस इक़दाम को सराहा गया है और ख्वाहिश का इजहार किया गया कि स्कूलों और तलबा की खिदमत पर मामूर दीगर मुलाजमीन को भी इस तरह का जो मौका है वो फराहम किया जाए। सऊदी जो राइडर है यजीद अल राजी ने हाइल रैली जीत ली। सऊदी राइडर यजीद अल राजी ने हाइल रैली अपने नाम कर ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक गवर्नर हाइल और रैली की इंतजामिया के सरबराह शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन साद बिन अब्दुल अजीज़ ने यजीद अल राजी को रैली जीतने पर चैंपियनशिप की ट्रॉफी दे दी। हाइल रीजन की रैली की इख्तितामी तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले राइडर्स को इनामात से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब में हाजरीन को ड्रोन लेज़र शो दिखाया गया, जिसे हाजरीन ने बेहद पसंद किया है। तकरीब में तमाम राइडर्स और उनकी टीमों के अलावा हाइल के हुकूमती ओहदेदारान और मारूफ शख्सियात ने शिरकत की है। मक्का में 10वां इंटरनेशनल अस्करी मुकाबला हिफ्ज़ कुरान 32 ममालिक के 179 हफ़ाज़ शरीक। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सरपरस्ती मक्का मुकर्रमा में 10वां इंटरनेशनल अस्करी हिफ्ज़ कुरान करीम के मुकाबले का इफ्तिताह आर्मी चीफ फयाज़ बिन हामिद अल रवेली ने किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुकाबला हिफ्ज़ कुरान में 32 मुल्कों के 179 हाफ़िज़ कुरान शिरकत कर रहे हैं। मुकाबले का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद आर्म्ड फोर्सेस के शोबा दीनी अमूर के डायरेक्टर जनरल और आलमी मुकाबले के निगरान ब्रिगेडियर डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अल ईसा ने इफ्तिताही खिताब में मुकाबले के बारे में बताया। तकरीब के शुरका को मुकाबले के हवाले से डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें मरहलावार मुख्तलिफ मुकाबलों के बारे में मालूमात मुहैया की गई थी जो इस प्लेटफॉर्म पर मुनक़िद हो चुके थे। मुकाबला हिफ्ज़ कुरान करीम 6 मराहिल पर मुश्तमिल होगा, जिसमें मुकम्मल हिफ्ज़, किरात और तजवीद के साथ 20 पारों के हिफ़ाज़, 10 पारों, 5 और 3 पारों के हाफिज़ शामिल होंगे। तकरीब में आर्मी चीफ के मशीर शेख अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी, बरी फोर्सेस में दीनी अमूर के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सालेह अल उमरी और दीगर आला ओहदेदार जो थे वो मौजूद थे। मक्का मुकर्रमा और जद्दा में गर्दो गुबार, टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड। जद्दा में आज इतवार की सुबह से गर्दो गुबार का तूफान जारी है, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर है, जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा और जद्दा मुल्क के गर्म तरीन शहर हैं, जहाँ दर्जा हरारत 34 डिग्री तक है। और महकमा मौसमियात ने कहा है कि दीगर गर्म शहरों में जज़ान, जहाँ दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड है, जबकि मदीना मुनव्वरा में दिन के वक्त 23 डिग्री है। दूसरी तरफ सर्द तरीन शहरों में तबूक सर फहरिस्त है, जहाँ दर्जा हरारत 20 डिग्री है, जबकि अरर और बुरेदा में 16 और 17 डिग्री है। तीर अंदाजी में सऊदी गोल्ड मेडलिस्ट जो एक वक्त मायूसी का शिकार रहे। सऊदी तीरंदाजी की कौमी टीम के खिलाड़ी अब्दुल अजीज़ अल रोज़ान का कहना है कि इब्तदाई दौर में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ताहम जुस्तजू और मुसलसल मेहनत से एक दिन कामयाबी मिल जाती है। आज न्यूज़ के मुताबिक अब्दुल अजीज़ अल रोज़ान ने अपनी कामयाबी के हवाले से बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि यह फ़ैसला कर लिया था कि स्पोर्ट्स छोड़ दूँ और इन मुश्किलात से जान छुड़वा लूँ, ताहम ये वक्त मायूसी का लम्हा था जिसे निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगी और उन कमज़ोर लम्हात पर मेरी लगन गालिब आ गई। उन्होंने बताया कोई भी स्पोर्ट्स हो, कामयाब
کامیابی جو ہے اس کے لیے مسلسل جدوجہد اور باقاعدہ تربیت کی اہمیت ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ تیر اندازی میں عبدالعزیز الرزان ہیں، انہوں نے سعودی عرب کی نمائندگی کی ہے اور کئی تمغے حاصل کیے ہیں۔ 2003 میں سنگاپور میں ہونے والے میچ میں انہیں کانسی کا تمغہ ملا، جبکہ سال 2011 میں بہترین سکور کا ٹائٹل بھی انہوں نے اپنے نام کیا تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو غیر معمولی ایتھلیٹ، عوام کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ سعودی وزیر اسپورٹ شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل کا کہنا ہے کہ پرتگالی سٹار اور النصر ٹیم کے کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو ورلڈ کپ 2034 کے لیے ہماری کوششوں کا اہم حصہ ہوں گے۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے وزیر اسپورٹس نے مزید کہا، رونالڈو کی ہر جگہ بڑی مقبولیت ہے، ٹی شرٹس پر دنیا بھر ان کی جو ٹیم ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کرسٹیانو رونالڈو ایک غیر معمولی ایتھلیٹ ہیں جو عوام کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، وہ اپنی کامیابیوں سے منفرد ہیں۔ یاد رہے پرتگالی فٹ بال سٹار کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی عرب میں فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کی حمایت کی تھی۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا، سعودی عرب کی میزبانی میں 2034 میں ہونے والا ورلڈ کپ فٹ بال کی تاریخ کا بہترین ٹورنامنٹ ہوگا۔ یہاں کے اسٹیڈیم بہترین ہیں اور سب سے بڑھ کر یہاں کے فٹ بال شائقین منفرد ہیں۔ رونالڈو نے کہا، یقیناً میں سعودی عرب میں ہونے والے ورلڈ کپ میچ دیکھوں گا۔ یاد رہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی سعودی عرب کو مل چکی ہے۔ سعودی عرب نے 2018 سے اسپورٹس پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اب تک 50 سے زائد انٹرنیشنل ایونٹس کی میزبانی کے فرائض بھی انجام دے دیے ہیں، جن میں فٹ بال، گولف، ڈیجیٹل اسپورٹ، ٹینس، گھڑ سواری اور دیگر اسپورٹس ایونٹ شامل ہیں جن کی عالمی سطح پر میزبانی کی۔ سعودی عرب 2023 میں کلبز ورلڈ کپ جبکہ سال 2027 میں ایشین کپ کے فائنل کی میزبانی بھی کرے گا۔ نئی دلی کے انٹرنیشنل بک فیئر میں سعودی عرب کا خصوصی پویلین۔ نئی دلی میں شروع ہونے والے انٹرنیشنل بک فیئر میں سعودی عرب کی جانب سے خصوصی پویلین لگایا گیا ہے۔ بک فیئر 9 فروری تک جاری رہے گا۔ سعودی خبررس ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی ادب، ترجمہ اور اشاعت کی اتھارٹی بک فیئر میں شرکت کا مقصد سعودی عرب جو ہے اس کی ثقافت کو اجاگر کرنا اور دو طرفہ ثقافت کا تبادلہ بھی ہے۔ بک فیئر میں سعودی عرب کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے شعر و شاعری کی محافل بھی منعقد کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ تہذیب و ثقافت پر سیمینار کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ ثقافتی صنعت کے عنوان سے مذاکراتی اجلاس میں ادیب اور اسکالر شرکت کریں گے۔ شاہ سلمان عربی زبان اکیڈمی اور شاہ فہد قومی لائبریری کے خصوصی سٹالز بھی موجود ہوں گے۔ واضح رہے گزشتہ سال انڈیا کے کتاب میلے میں سعودی عرب نے بطور اعزازی مہمان کے شرکت کی تھی، جس میں مختلف نوعیت کے ثقافتی شوز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ جدہ میں ادبی اور ثقافتی کلب کے زیر اہتمام 21ویں ادبی فورم کا انعقاد۔ جدہ میں قائم ادبی اور ثقافتی کلب 4 سے 6 فروری تک 21واں جو ادبی فورم کا انعقاد کرے گا، جس میں خطے سے نامور ادیب، نقاد اور دانشور شرکت کریں گے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ 3 روزہ تقریب سعودی عرب میں ادبی اور ثقافتی تاریخ اور زبانی تحریری روایات کے عنوان سے منعقد ہوگی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور سندھ میں 2160 فوڈ باسکٹس تقسیم۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع بٹگرام بنیر اور سندھ کے ضلع سکھر میں 2160 فوڈ باسکٹس تقسیم کی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔